qui da Torino, Valdocco, benvenuti a una nuova... Tra le opere che la Divina Maestà opera nella Chiesa mediante il ministero degli uomini, quelli che ha il primato per eccellenza e l'obbligo della più grande gratitudine e stima è l'ufficio sacerdotale. Nella solennità di San Pietro e San Paolo sono stati ordinati 4 sacerdoti e un diacono nel nostro istituto al servizio della Chiesa. La missione di salvezza affidata dal Padre al proprio Figlio incarnato è affidata agli Apostoli e da essi ai loro successori. Questi ricevono lo Spirito di Gesù per operare in suo nome e in persona di Lui. Il ministro ordinato è dunque il legame sacramentale che collega l'azione liturgica e ciò che hanno detto e fatto gli Apostoli e tramite loro a ciò che ha detto e operato Cristo, sorgente e fondamento dei sacramenti. A Montefiascone in Italia sono stati ordinati sacerdoti Malte Schorzer della Germania, Elton Magerci, la nostra prima vocazione dell'Albania, e Paul Spain della Irlanda. E l'uruguaiano Francesco Sarubo è stato elevato diacono da Monsignore Lino Fumagalli. Dopo la Santa Messa, tutti si sono recati in processione per le vie fino al seminario San Vitaliano Papa, dove i nuovi sacerdoti hanno consacrato il loro sacerdozio al Sacro Cuore di Gesù. Seguindo para o Extremo Oriente, em Hong Kong, no mesmo dia dos Santos Apóstolos, tivemos a ordenação sacerdotal da primeira vocação dessa missão em nosso instituto. O diácono Vince foi ordenado sacerdote para sempre pelo bispo local Dom Stephen Chow. A Santa Missa foi celebrada em nossa paróquia, que tem os santos Pedro e Paulo como seus padroeiros. Per festeggiare come si conviene, diversi familiari e amici hanno partecipato alla festa e del fogón. Enredándose en el lector, a las cintas de mi paz, y cantando a coro dice, quiere niña del alma.
Taten singen die der klingen alles Muszę metara za szkole sztoczeń dis Dotychny to pielore szkrepa temalsis Pamiętaj keniadeje chona male beustor So podzułem zimratonak somalsiajon God has called us to an intimate following of Christ. He has set us apart from the world to dedicate ourselves completely to Him and to His mission of proclaiming His message of salvation to the whole world. But this proclamation entrusted to us is not only carried out with our words, but also by our lives. That is, with our witness of life, of which the holy habit is a magnificent and unique external sign, which seeks to make visible and present the primacy of Christ among men. In Argentina, Brazil, and Peru, 47 of our novices have been able to receive the holy habit, thus indicating, even in a visible way, the fact that they have chosen God as the first one to be served, and that they no longer belong to themselves, but have been set apart for the work of God. Nossa Senhora! Muito obrigado a todos vocês aí, então, né? Aí a Josizara, minha filha, a todos vocês, amados, a todos os padres. Que Deus sempre lhe proteja e abençoe cada um de vocês. Obrigado, gente! Queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. Es tan linda nuestra vida. Eso de morir al mundo es tan real. Es verdad que a veces se va la mano, estamos más que separadas, desconectadas del mundo. No extraño para nada el celular. Encima de nuestra casa solo hay señal en la cocina. Con papá pensábamos llevarte algo de regalo cuando vayamos para tu cumpleaños. ¿Hay algo que estés deseando con todo el corazón? Pedinos lo que quieras. Ma, antes de terminar te pido unas cositas. Por ahí me las puedes traer cuando vengas a mi cumpleaños. Perchas, unas 5. Algunos clavos de los largos. Son muy prácticos para colgar todo tipo de cosas. Hay un martillo para clavarlos. Podemos dizer que en el pontificado de Juan Pablo II, nuestra mirada foi de maneira particular dirigida hacia la Madre de Dios. Ningún papa havia hecho tantas peregrinações a santuários marianos ao redor del mundo, e do que ele mesmo chamava a geografia mariana del mundo. Peregrinar, para Juan Pablo II, era ir com toda a igreja a essa tienda del encuentro com Deus, que é precisamente a Virgem Maria, para pedir as graças particulares que nesses lugares santos ella concede a manos llenas. Nuestros seminaristas en los Estados Unidos caminaram mais de 110 quilômetros em 3 dias, em uma peregrinação desde o seminário em Chilium hasta a gruta de Nuestra Senhora de Lourdes em Mount St. Mary em Emmitsburg. A intenção era rezar por las vocaciones, lo que hicieron rezando e também cantando durante gran parte del tiempo en el camino. E em Espanha, alguns monges do Monastério del Puello puderam acompanhar um grupo de hombres de Huesca em peregrinação hasta o santuário de la Virgen de la Carrodilla, caminhando entre os senderos de la Sierra que lleva o nome de la Virgen. Aquella mesma que em Mendoza, Argentina, donde nació nuestra congregación, es la patrona de los viñedos. Según la tradición de más de 700 años de historia, ella apareció en estas sierras a 2 carboneros y les pidió que se erigiera allí un santuario para venerarla. Patriotism is part of the 4th commandment, which requires us to honor our father and our mother.
In giving us life, they participate in the mystery of creation, and therefore deserve a devotion that evokes that which we render to God the Creator. Patriotism entails precisely this kind of interior stance, since our homeland too is a mother for each one of us. Patriotism means loving everything that is patriotic, our country's history, traditions, language, and even its geography. On Friday, June 17th, the students of the Catholic Formation Institute Alfredo Bufano and of the school Isabel la Católica in San Rafael, Argentina, carried out the act of promise and oath to the national flag. Y rendir a esta, nuestra bandera, el más sincero y respetuoso homenaje. ¡Sí, prometo! ¡Sí, prometo! También en San Rafael, ahora en el seminario, nuestros hermanos pudieron hacer una kermés para concluir el oratorio infantil de invierno, festejando también al beato Pier Giorgio Frassati, patrono del oratorio. ¿Están listos? Sí, sí. ¡Vaya! Te pegaron. También hicieron la tradicional queima del diablo, un almuerzo festivo, y por la tarde tuvieron la celebración de la Santa Misa. Vení conmigo, ¿quién quiere divertirse de verdad? ¡Cállate, demonio! ¡Ah! No vengas a los niños con esas mentiras que tienes preparadas para ellos. Diciendo mentiras, demonio. Estos niños quieren ser santos y pueden serlo. Yo conozco una persona, una mujer que es más poderosa que tú. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? Pier Giorgio Frassati le amó muchísimo, muchísimo la amó a la Virgen. Por ejemplo, se levantaba muy temprano, caminaba esos 8 kilómetros y le rezaba a la Virgen. Nuestros religiosos pudieron participar por primera vez en una jornada para religiosos de vida contemplativa de Tierra Santa, organizada en Jerusalén. Para dicha ocasión se invitó a más de 40 monasterios de distintas congregaciones presentes en los lugares santos y sus alrededores. Desde Papúa, el padre Martín Prado nos comparte los avances en la construcción de la capilla de San José, que con mucha generosidad desde hace un año han ido construyendo. Ese sería el frente. Esto es donde estoy parado acá, donde estamos parados, es donde va la torre, que quedaría como un coro. Y el apostolado en Fossa Nova, Italia, va más allá de los libros. Nuestros padres participaron de un partido de fútbol por la paz, ganando de 6-2.